Posle duže pauze nastavljamo dalje. I sad je na redu došla serija Povratak otpisanih. Da li će oni biti bolje odrađeni nego otpisani? Vidjet ćemo. Tako da uzmite vaše omiljeno piće i krećemo sa Povratak otpisanih. Generalna recenzija. Pravila ostaju iste. Sama radnja, moguće pogibije i moje iskreno mišljenje. I jedna napomena. Ako niste odgledali ovu seriju, prvo je odgledajte. Pa se tek onda vratite na moj video. Sem filma, slabo se sjećam ove serije. Ali, iskreno da budem, bit će ovo dobar podsjetnik. Samo pre početka da malo promenim ovaj ambijent. Malo me smorila ova plava boja. Malo drugačije, a i lepše. Krenimo sa prvom epizodom, koja je ujedno i sam film. Povratak. Zreliji Čibi dolazi ispred kuće Stanka, koji mu govori da se skloni, jer je na spisku specijalne policije, i da je također četnička grupa, koju prevodi major Gašpar, radi na tome. Posle toga Čibi odlazi, a Stanka iznenađuje Gašparova grupa. Pa Stanko, loše ti se piše. Posle toga oni odlaze, a njegova žena ga nalazi na zemlji. Na zdravlje. Sutradan kapetan Todorović i vozač Cvetko, uz pratnju ministra Jovića i njegove žene Lule, voze se i nailaze na blokadu puta, gde su seljacima pala drva sa pikolice. A šta ćeš, prijatelju, pukla osovina? Oni dolaze da im pripomognu, ali iz šume izlaze partizani i opkoljavaju ih. Posle ih odvode u njihov štab. Prve Tihi i Oca stižu kod Skaleta. Sad se on zove Selja, od kad se to desilo. I kod Milana. Pa kako prežive onu bombu iz 12. epizode Sunce ti poljubim. Kažem vam ja, kao da su od Titovima napravljeni partizani. Milan im govori da im je dodeljen specijalan zadatak, a to je da treba da se probiju kroz neprijateljske odbrane i da uđu u Beograd. Govorim da je u Beogradu četnička grupa koju prevodi major Gašpar, koji su već započeli likvidaciju određenih ljudi, da je njihov zadatak da ih eliminišu. Tamo će se povedeti sa Marijom i jednim čovjekom pod pseudonimom Mrki. Tamo će da ostanu sve dok se Beograd ne oslobodi, a jesen njima će ići Seka, delegat drugog voda. Posle toga oblače se odela, dolazi im Seka, mada primetio sam da je ona glumila i Draganu u Otpisanim. Interesantno. I kreću na put za Beograd. U pritvoru kapetan Todorović je besan što su komunisti otišli njihovim autom i kritikuje ministra što su išli pod ovakvim uslovima, dok Lula stalno kritikuje i ne zaklapa usta. Boga mi, što ste poveri ovu gusku? I da, ja mislim da ću se izvući, kaže na to kapetan Todorović. Tokom vožnje, partizani nailaze na dvojicu četničkih vojnika, kao i jedna koja je na brdu. Radojko ih privodi kod poručnika. Valjda je on neki razuman čovjek. Oni odlaze, a Prle ostaje kod automobila. Dolaze u napuštenu ruševinu, gdje je još jedan četnik tu, kao i poručnik. A ne deluje mi da će biti razuman, mada možda i greši. Poručnik im govori da se sve ruši, a gospoda krenula na piknik. Posle toga primećuje devojku gdje im oca govori da je ona njegova sekretarica. Poručnik tada pravi dogovor da oni ostave sekretaricu, a da oni nastave svojim putem. Naravno da ne guduju za to, ali posle nekog razmatranja odlučuju da to uradi, da mogu da računaju na oficirsku reč, da će je vratiti za Beograd. Poručnik zove Radojka da ih odvede, ali prvo da Lula da ključeve pisaćeg stola ministru. Tada se čuju meci i četnički vojnik biva ubiven. Posle toga Prle ubija vojnika na putu i sklanja se, dok vojnik na brdu počinje puca iz mitraljeza. Poručnik izlazi krvav i govori Draža! I biva mrtav. Znači, Radojka da računam. Tihi ostali dolaze, gde se Prle muči sa preostalim vojnikom. Tada ga Tihi preciznim hicem pogađa. Prle puzi i viđa Tihog i ostalo. A vidi ga kako si se usvinio. Sredili smo ti vojnika da nam ne pleši dijete. Posle tog događaja oni odlaze. Tihi odlučuje da skrenu sa glavnog puta i da prespavaju do jutra. Ipak je opasno ići noć. Sa druge strane, kapetan Todorović saznaje da ih čuva jedan stražar i dolazi do ideje da ministar treba da odglumi srčani udar kako bi iskoristili priliku za beg. Lulo stvarno začepi. Postala si dosadna ko retka stolica. Partizanovac koji stražari viđe ministra kako pada u nesvest i ima srčani udar. On ulazi da vidi, ali biva nasamaren i ubiven. Drugi partizanovac zove prvog jer je malo pre tražio cigaretu, ali viđe jednog kako beži i ubije ga. Trup priliku koristi kapetan i baca se u beg gde im izmače. I oci Prle pokušavaju da spavaju, ali šta ćeš, tvrda zemlja. Posle Elica saznaje da je Tihi ostao poručnik, a da je Prle sa poručnika pao na konjovoljca, kako je se kaže. Prle mu govori da je sve to desilo prošle godine, gde je bio komandir u jednom zaseoku, ispod Kosme. I tu viđe jednu lepu ženu koja pere veš i peva. Saznaje da se zove Anđelka i da mu je muž isto u ratu sa četnicima. Ali njoj dođe to isto, i partizani i četnici. Kad je to Prle čuo, zove Dedu do livade da on objasni neke stvari. Moj Prle, mladost ludost. A mnogo si mršav za mene, sav si se suko, ne možeš da me oboriš. Posle toga kreću se obaraju.
U drugom kadru vidimo Tihog, Milana i Selju, gdje pričaju s jednim seljakom o tome kako bi štap trebalo prebaciti kod vodenice. Odlično mjesto za skrivanje. Posle toga im ispadoše očet prizor ispred njih. Boga mi i mene bi bio blam. Selja mu govori da se s mesta vrati u jedinicu i da će tome dalje da raspravlja. Sva sređe pa te nisu štrojili za tih mjesec dana. Joj, to bi bilo nezgodno. Tih ih prekida gdje čuju da neko dolazi i sklanjuju se. Ali to su dva seljaka koji hoće da ukradu gume. Kada su ih vitali, seljaci se pravdaju kako im treba guma za opanke. A zato kažu da se od tigar guma prave najbolji opanci. Ima smisla. Joca kaže, brojeću do 10. Posle toga pucite u mesu. I seljaci pobegoše. Koje se sašaljivđije, svaka vam čast. Kapetan Todorović dolazi na železničku stanicu, gde preko telefona prenosi poruku da obavesti šefa specijalne policije, Krstu, da su partizani zarobili ministra Jovića, da sa njegovom propusnicom idu ka Beogradu. Sutradan ujutru partizani se voze i nalaze kod mesta Ralje, gde je srpski vojnik prepoznao ministra Jovića sa slike i pušta ih dalje. Nedugo zaptim, pokvario im se auto. A šta ćeš, Mercedes je to, kršina. Zapušila se dizna. Vojnik koji je bio na rampi odlazi kod majora Petrovića, koji mu govori da je ministar Jović ispred i da mu je auto u kvaru. Major mu govori da ga odmah pozove kod njega da dođe, da se odmore i da popiju kafu, na što to oni prihvataju. A ti, Cvetko, da zabiješ glavu taj motor i da popraviš auto što je prije moguće. Boga mi i Joci, dobro ide uloga ovog ministra. Ga i svečani pozdrav majora i njegove čete. Krsta je dobio dojavu od kapetana Todorovića, gdje govori ostalim agentima da te ilegalce treba uhapsiti prilikom odlaska u grad. Mikola pita Krstu, a šta da rade ako oni zapuci? Pa zapucat ćemo mi prvi idiote. I nemoj drugi put da osjetim da baziš na rakiju. Joca se baš uigra u ulogu ministra, primeti se ta energetičnost i dobrog uma. Tada majoru zvoni telefon, ali uz puno smetnje na vezi nije mogao ništa da čuje. Major je poslao vojnika Mihajla da proveri šta je s automobilom, a Tihi koristi priliku i izvlači kabel od telefona. Tad se vraća Mihajlo gdje im govori da je auto spreman i odlaze. Major Krieger razgovara sa Krstom i dopušta im akciju hapšenja ilegalaca, a da će Gestapo samo posmatrati situaciju. Joca kaže da su sad najteže izgurali i da će da dremne sve dok ne stignu do Beograda. Lako ćemo mi sa Nemcima. Iznenada čuje se pucnje iz mitraljeza koji pogađaju njihov auto. Joca, bolje da si đuto. Iskaču iz auta i sklanjaju se, ali kad su čuju njihove glasove, Joca je prepoznao da su to partizani, ipak za njihov reči, i izlaze da im oduzimaju sva oružje. Hama, drugovi bre. Nismo ti drugovi. To si sad rekao više nik. Opa, vidiš šta gospodin nosi. Ohoho, i gospodjice nose oružje. Ti voziš. Moj prvo. Ti ćeš prvi da nadrljaš zbog izdajstva radničke klase. Čekaj, zašto postoji? Izaš radničku klasu i streljanje? Neka hvala. Bolje biti pošten seljak nego se mešati u tuđe poslove. Posle toga, partizani odvode izdajnike kod njihovog komandira uče. Marija koja radi uz policiji zove Mrku. Znači, Mrki je Čibi, a već si uzeo drugo ime Mangupe 1. Marija mu govori da policija čeka njihove na ulaz u grad i da ih treba nekako obavestiti. Nažalost, veze su im prekinute i treba nekako sami da se snađu. Također Mrki kaže da će ubaciti jednog svog čoveka u Gašparovu vilu. Pa znači, već komanduje. Pitam se kakav da ćeš problem sad napraviti. Mrkijev čovek ulazi kod Gašpara kao električar da proveri koliko su potrošili struje. Posle provere struje zovu ga kod Gašpara da ga počesti. Mada Gašparovo čašćavanje je specijalno. Visirac? Vodite ga u potru. Hoću da saznam koga je poslao. Moje Čibi opet si uprsko stvar. A tek smo počeli sa povratkom otpisanih. Bravo. U štabu partizana izdajnici su kod uče na saslušanju. I tokom razgovora saznajemo da su ovi partizani novoformirani seoski odred. Prekidaju ih jedan partizanovac koji donosi radio stanicu, ali nažalost probušili su im akumulator i da to može samo u Beogradu da se popravi. Nazdravlje. Posle im uče izriče presudu da Perleta, Tihog i Jocu šalju na streljanje, a Seku zatvaraju dok ne vide šta će dalje. Agent Isa govori Krsti kako je sve spremno za zasedu ilegalaca, a Mikola vrši pretres. Dobro, čovek se drži svog posla. Krsta kod njega nalazi flašicu rakije. Ma to je zbog žgaravice, gospodine. Da ću ja tebe žgaravicu. Stiže major Krieger, tamo da izvidi situaciju i govori im da im trebaju živi. Također razgovaraju o Gašparovoj grupi i da je on prošao nemačku školu i da treba da se u strah neprijatelj, barem kako Krieger kaže. Partizanovac Pavle stiže u štab seoskog odreda kod uče, gde Munča govori za hapšenje ministra i ostalih i devojku koju su priveli, hoće da pokaže Pavle. Pavle je prepoznao Seku. What a twist! Propada im zadatak sad. Uče im predlaže da krenu sa nemačkim motociklom, motor nije oštećen, i da ima prikolicu, a da nemačko dela imaju na stanju.
Prole zna da vozi. Još fali avion da proba. Moj balansero. Seka će ostati u štabu, a ostali će dalje. Boga mi, ovaj balansero zna da vozi. Stavio na sred ulaza gdje su agenti i Nemci i saznaju da čekaju partizane u automobilu. Sad ćemo prođemo kod naših starih prijatelja. I prošli su. Stižu u Beograd na zapamćenu adresu gdje stanuje Marija. A tu je i Mrki, ili ti Čibi. A to si ti, Dramoseru jedan. Kod Krsta i Krigera dolazi nemački vojnik koji im govori da su našli njihov auto, 25 km od njihovog mjesta, onesposobljen od mitraljeza. Možete spakovati vaš specijalan doček. Džabe ste se trudili, gospodine Krsto. Čibi im govori plan akcije gdje im je spremljen auto, uniforme za proleti Tihog, kao i za gospodina ministra. Znači, dobili smo još jednog balansera. Odlaze do adrese gdje je major Gašpar živi, a Čibijevi ljudi su raspoređeni svuda onaokolo. Dvojica agenata primjećuju dolazak i javljuju šefu Krsti. Prole ostaje u autu, a ostali su krenuli kod Gašpara da obave razgovor. Prole vadi kanister i govori mi sjericu da mu napuni sa vodom. Hoće moto da mu presuši, ali tu da me čekaš. Prole odlazi iza da vidi gdje se zatvorenik nalazi. Misirac vidi da ga nema i kreće da ga traži. I vadi nož sa sobom. Prole ga uočava od refleksije prozora. A šta radiš tu, brale? Napada ga, ali Prole izbegava, uzima mu nož i upada ga. Hoće on sa Prletom da se kači. U Gašparovoj vili vodi se razgovor o prebacivanju oružja, gdje ih prekida razvonjava telefona. Krsta proverava koja je delegacija došla kod njega, da mu Gašpar govori. A sastanak sa ministrom Jovićem je daleko od zabave. Krsta biva začuđen i govori mu kako su ih komunisti zarobili, tada Gašpar počinje da glumi i da priča sa dotičnom ženskom osobom. To Krsti daje znak i kreću ka njihovoj rezidenciji. Gašpar govori gostima da ih pozdravlja gospođica Hadžipešić, gdje su njena majka i ministar dobri prijatelji. Posle nastavljaju razgovor u 4 oka, gdje Gašpar hoće da pokaže ministru dokumente kako imaju vezu sa saveznicima. Ne pada je oca na takav blef. Šta to treba znači, gospodine ministre? To znači da igra završi. Misirac, pusti gospodinu ministru da objasni svoj postup. Jel to što si iz Minhena? I oca ubije Gašpar. A Tihi i Čibi ubijaju ostalu dvojicu. Agenti čuju to i kreću, ali ih omladinci zaustavljaju gdje jedan agent pada. U vili partizani nailaze na zatvorenika i odvode ga, a omladinci napolju bacaju bombu gdje zaustavljaju vozila ubijajući jednog agenta. Kreće okršaj. Prvo i ostala grupa beže u auto, a omladinci se povlače. Akcije su uspešno izvele. Mada Tihog interesuje nešto drugo. Joco, da li si ti zaista intiman prijatelj mame, gospođice Hadžipešić? Hadžipešić? Da. Jao, švalerašu jedan. I tako se epizoda završava. Boga mi, dugačka epizoda, film, kako god hoćete ga nazovete, ali uživo sam. Sada moje mišljenje o ovoj epizodi. Opravdan povratak otpisanih, sa puno energije interesantnih događaja. Gašparova grupa mi je iznenadila na dobar način, jer ipak je to bila efikasna grupa protiv partizana. Plus prvi put se susrećemo sa četničkom grupom, jer u prethodnim epizodama otpisanih nije ni bilo nagovještaja o njima. Verovatno mi da bi se priča proširila na veći vidokrug, a ne samo na agenti specijalne policije i Gestapo. I da, nisam napomenuo to na početku, a to je da se radnja ove serije događa par godina posle zadnje epizode, otpisanih. I da se prva epizoda emitovala za novu godinu 1978. Interesantan podatak. Plan akcije je da se grupa ubaci u Beograd je bilo interesantno za gledati. Imalo i komičnih momenata, i napetih momenata, i uspešnih momenata. A i neuspešnih, ali interesantno. Mada da nije bilo Pavleta, partizani ne bi stigli ni do Beograda. To je određeno malo travljavo, možda malo izbrzano, ali dobro. Neću da idem sada u sitna crevca. Komedija se isticala najviše, pogotovo i ocjena gluma koja glumi Pavle Vojsić. Odličan je bio epizodi Poštar, a sad kao jedan od glavnih likova u povratak otpisanih. Verujem da će dati još bolju komediju. Također, jednu interesantnu stvar sam primetio, a to sam rekao na početku, da je Seka u suštini ista osoba koja je glumila Draganu u otpisanima. A za Selju ili Tiskalata to, ne znam da li je isti čovjek ili ne, ali reći ćemo da je isti čovjek. Ali također, pred kraj same ove epizode, dva agenta što stoje ispred Gašparove vile. Prvi je glumio nemačkog vojnika u prvoj epizodi otpisanih, a drugi agent je glumio srpskog vojnika u bolnici, u istoj toj epizodi. Verujem da ću steći osjećaj da će se neka lica ponavljati samo sa drugom glumom, tako da ako budem primjećivao u nekoj epizodi, istaći ću. Za ovu prvu epizodu daću ocenu 9 od 10. Dobar početak. Nadam se da će tako i da nastave. Toliko za danas, vidimo sljedeći put. I upamtite, ako imate negativne misli, zanemarite ih stvarima koje će vas dalje motivisati i poboljšati
vaše raspoloženje.